रेडी Yes. ओके कौन सी डिस्टर्ब करवा विषय पाखे रखते नहीं मोबाइल को Do साइलेंट not, करंतु do not keep anything that can disturb you. You can put your phones on मोबाइल silent साइलेंट mode. रखी दियंतु आउ गोटे विषय कहूची ठंडा बहुत होची निज निज शरीर रो जत्न नियंतु टिके And one more thing I want to tell you that it's really cold outside, so take care of your bodies. सो विशेष करी आपण माने परमेश्वर मंदिर अटंती आमे परमेश्वर मंदिर अटु And especially you and I, we are the temple of the living God. सो तेणु करी जत्न नेबार दायित्व आम मान कर Therefore, to take care of our bodies is our आवर responsibility. बॉडी इज नॉट ए गार्बेज डस्टबिन ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଏକ କୂଡ଼ାଦାନ ନୁହେଁ. तो जहाँ पाइले ताहा पकेबार नहीं भितर So do not put anything that you feel like. विशेष करी खाइबारे जत्न नियंतु टिके Especially take care of your food. आउ बाहर को जतले जाउछंती वार्म क्लॉथ्स पिंदंतु काहे कि ना ठंडा जो होउची आपनकर गोळा को निहाती धरिबो सेटा And especially you need to put on warm clothes. So whenever you are out, it will surely affect your throat. हालेलुया Hallelujah. এই মন্দিরে পরমেশ্বর রহন্তি And in that temple, the Lord dwells. আমেন Amen. हालेलुया Hallelujah. তো তেণু করি মন্দিরକୁ যত্ন নেবার দায়িত্ব ଆମ ମାନଙ୍କର Therefore, it is our responsibility to take care of our bodies. ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଆସି ପାରି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ ରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୱିଶ କରୁଛି ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର So all the brothers and sisters, those who are not able to come today but are watching online, we also want to wish you a very happy new ଗତ year. ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ପୁରା ପୁରି 25 କୁ 31st କୁ ସରି 1 ତାରିଖ କୁ ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି And in the past few days, on 25th and on the 1st, And- we all were enjoying in the and presence I of the have Lord. seen the videos ଆଉ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଦେଖିଲି. ଆଉ ମତେ ମୁଁ ମିସ୍ କରୁଥିଲି ସେଇଟା And I was missing them. ସେଇ ଟାଇମ ରେ ମୁଁ କଣ କି ବରଗଡ଼ ପଦମପୁରରେ ଥିଲି At that time, I was at Padampur, ବଟ୍ ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ but I was missing you all. ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଫଟୋ ଯାକ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ରିଏଲି ମିସ୍ କରିଦେଲି ସେଇଟା The way you were dancing, the way you have clicked the pictures, I was really missing you. ସो କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ So what I mean to say is, dear people, ଆମେ ଯୋଉ ଏକତା ଭିତରେ ରହୁଛୁ the unity that we are in, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଟେ this is our strength. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏନକରେଜ କରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଝୁଣ୍ଡ ଅଟୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର And therefore, I always encourage you that we are a flock of the Lord. ହେଇପାରେ ଲେସ୍ ଇନ୍ ନମ୍ବର Maybe amane ସଂଖ୍ୟାରେ କମ, ଆମେ ବହୁତ କମ ଅଟୁ maybe we are very but few, there is a provision there is a promise for little ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି but ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଅଛି for the little flocks. ହେ ସାନ ପଲ Oh little flock, ଭୟ କର ନାହିଁ do not fear. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ମୋର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଯେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଣ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ ହାଲେଲୁୟା It is my Father's will to give you His kingdom. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ତ ତେଣୁ କରି ଛୋଟ ପଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ Therefore, we are the little flock. ଆମର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅମିତ ଆସିଥିଲା ଅମିତ ନାହିଁ ପଳେଇଲା ଓକେ ଏନିୱେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ସୋ ଆସୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା So let us proceed towards the Word of God. ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ବାକ୍ୟ So very known scripture. ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି We'll meditate for a little while. We also have Holy Communion. ଆମେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣୁ The Lord that we know, ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ପରମେଶ୍ୱର He is an extraordinary God. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. we are ordinary people ଆମମାନେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, our works are ordinary ଆମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ସାଧାରଣ. ଆମେ ମାନେ ordinary ଦେଖାଯାଇ ପାରୁ but we serve an extraordinary God We might look ordinary, ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଅସାଧାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁ. hallelujah Hallelujah. and this is the quality of our extraordinary God that he uses the ordinary people and to an extraordinary level ଏହା ହିଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ ଅଟେ. ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇକି ଅସାଧାରଣ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି. sometimes ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର yani ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖିଥାଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ଥାନ୍ତି ଦେଖିଥାଉ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହେଇ ପାରୁନାହିଁ ବୋଲିକିରି A lot of times we look at great people of God and we think that we are not capable of doing work at their level. my dear people of God ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଁ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ I want to let you know, there are so many reasons God raised them ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ. ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା କାରଣ କହୁଛି ଖାଲି ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା I will share a few of them reasons with you and then we'll go to the word. they killed themselves ସେମାନେ ନିଜକୁ ମାରିଲେ. ସେମାନେ ନିଜକୁ ଡିନାଇ କରି ଶିଖିଲେ They learned how to deny themselves ଆଉ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ସରେଣ୍ଡର ହେଲେ and they completely surrendered. ଆମେ ଯଦି ସରେଣ୍ଡର ହେବା If we surrender,
तेबे परमेश्वर प्रभुंकर दासी कैथरीन कुमेन कहंती Then the woman of God, Catherine Kuhlman says, God can use anyone, परमेश्वर କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର but କରିପାରନ୍ତି, you have to pay the price. ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବାକୁ ये ପଡିବ। 2026 2026 हालेलुया एटा गुटे प्राइस देबार ईयर हो प्रभुंकु may this be a year where you pay a price to the Lord. जेतबे आपण विश्वासी मंडली प्रभुंकु सरेंडर हबो एवं तार प्राइस देबा पर रेडी हबो, When you, the church, are completely surrendered and are ready to pay the price, I declare in the mighty name of Jesus, ମୁଁ ମହାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଘୋଷଣା କରୁଅଛି, এই ବର୍ଷ this year you will see the outpouring of Holy Spirit ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କର and outpouring the ଦେଖିବେ revival, the ଆଉ ତାଙ୍କ revival. ବେଦାରୀକୁ ଦେଖିବେ। Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. ଯେତିକି ବି evil spirit ର dominion ଯାକ ଅଛି, All the dominions of the evil spirits, ସେଇଟା ଏଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହଉ, ଭାରତ ପାଇଁ ହଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ହଉ, ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ହଉ, hallelujah. may it be for Odisha, for Bhubaneswar, for our church or for your family, ମୁଁ ଜାଣେ ଜେଜେବେଲ କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଲିଓ ଉପରେ ଯୋଉ anointing ଥିଲା sufficient ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଲିଶାକୁ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ଜେଜେବେଲକୁ ସ୍ପିରିଟ କୁ ସେମାନେ ମାରିଲେ। I know that the anointing that was upon Elijah was not sufficient to kill Jezebel, and therefore the Lord raised up Elisha to kill Jezebel. ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 2025 ରେ ଥିଲା, The anointing that you carried in the year 2025, 2026 ରେ outpouring of Holy Spirit ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆହୁରି। and in the year 2026 there will be an outpouring of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. आमीन बड़ा होगा तो आशीष मेरा है। Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर चुनता है, अजीब चीजों को चुनता है। And the Lord chooses, and He chooses very weird things. When you and I choose, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବା ଆମେ ବାଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଉ, ଆମେ ବଜାର କୁ ଯାଉ, ଆମେ ଶୋରୁମ କୁ ଯାଉ, ଆମେ ମଲ୍ସ କୁ ଯାଉ, ଆମେ କଣ ବାଛୁ? Every good things ଆମେ ବାଛିଥାଉ। and whenever we go to a marketplace or a mall, we always tend to select the good things. Hallelujah. ଆମେ ପଇସା ଦଉ 500 1000 1500 5000 ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ ଲାଇଟ ରେ ଦେଖିକିରି ଭଲ ଭଲ ପରିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭଲ ବାଛିଥାଉ। And we pay a price, maybe 500, 1,000 or 5,000. We look at it very nicely under the light and then we purchase it. ପରିବା କିଣିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବାସିଟା ଆମେ ବାଛିଥାଉ ଆମେ, ହଁ କି? When we go to buy vegetables, we always buy the stale vegetables. Is it so? ହାଁ? ଯୋଉମାନେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାସିଟା ଆଣନ୍ତି, Those who go to buy the groceries, you might know that. କିନ୍ତୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଛିବା ଶୈଳୀ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। But the process of my God picking up is very different. But rejects this earth or ये globe विश्व ये मंड कौन कि दुनिया जहाँ reject करे प्रभु ताको select करंती। Whatever the world rejects, the Hallelujah. Lord selects it. Hallelujah. Hallelujah. इटा परमेश्वरଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ କଣ ଉତ୍ତମ ବାଛି ଜାଣିବେନି, ପ୍ରଭୁ ମଇଳା ଭିତରୁ ଖରାପ ଭିତରୁ rejected ଭିତରୁ selected କୁ ବାହାର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। Hallelujah. Do you think that the Lord does not know how to pick the good ones? No. It is the process of the Lord that out of the rejected ones He selects the best. ଆଉ ଏଇଟା ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛି। And the same thing the government is also doing. ଓଳିଆ ଉଠଉଛି, ଓଳିଆ ଉଠିକିରି ଆଉ କଣ ପେପର ଯାକ ବନଉଛି ନାଇଁ କି? They are collecting the garbages from our homes and they are recycling it into Copy paper. paste. Just copy paste. कॉपी पेस्ट प्रभु महिला भितरु रिजेक्टेड भितरु प्रभु जोटा सिलेक्ट करा जायनि दुनिया जाको छी कला दुनिया जाको धिक्कार कला सेटा प्रभु सिलेक्ट करिवा आरंभ करନ୍ତି। Out of the garbage, out of the dirt, out of the rejected things, the Lord has selected. Amen. आसु Amen. हमें समस्ते वाक्य बाहर करिवा, समस्ते वाक्य बाहर Let's करिवा। open the word. Psalm 113 गीत संहिता 113 अध्याय तार 6 7 8 मिसी के समस्ते पढे, समस्ते पाइले मते कहिबे। गीत संहिता 113 तार 6 7 8 मिसी के समस्ते पढिबा, पाइले समस्ते? समस्ते पाइले? जा पाकर बाइबल नहीं साइड वाला को देखंतु, जा पाकर बाइबल नहीं साइड वाला देखंतु, किंतु मोबाइल और मध्य देखि परिबे। मु चाहिबी आपण माने फिजिकली बाइबल आणंतु चर्च को जतले आसुछंती, प्लीज मोर एटा रिक्वेस्ट, फिजिकली बाइबल आणंतु, जदि नाही मोटे मागंतु, मो पाकर अछि हला फ्री भी देबी, पैसा भी देबी। ओके एनीवे पाइले समस्ते पाइले रेडी? Yes. सो हेची ओके सो 113 रेडी 1 2 1 2 3 कहबी मिसी के पढिबा 6 7 8 मिसी के पढिबा रेडी 1 2 3 सही सदा प्रभु आंबमान का परमेश्वर तुल्य किए
से अधिपति मानक संगे निज लोकंक अधिपति गण संगे बसाइबा पाही दरिद्र को धूलिरु उठांती ओ दिनहीन को खतराशिरु उत्तोलन करंती। हालेलुया हालेलुया Hallelujah. वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। There is a question that God, what kind of a God He is. लिखा जैसे सदा प्रभु आम्बमान का परमेश्वर तुल्य किए। It's written, who is equal to the Lord. देखो दुनिया की सारे कंपनियों को देखो, दुनिया रे सारा ऑर्गेनाइजेशन को देखो, दुनिया रे प्रत्येक एरिया को देखो, they selected the fresh one. And you may look at all the companies and all the organizations of the world, they will select the fresh people. एंड सेमाने एक्सपीरियंस लोक मान को नेबा पाई बेसी खुशी होंती। And they are more happy to take the experienced people. But my God has a different quality, different nature. मात्र आमान को परमेश्वरଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଅଛି। एवं से भिन्न गुण हैला And the different quality is, से राजा को राजा करंती नहीं, He does not make the kings kings. से खतरा से धूली रे बसिबा लोक मान को राजा करंती से। He picks out people out of the ash heap and makes them kings. हालेलुया। Hallelujah. से गुटे कैदी को प्रधानमंत्री करि पारंती, He can make a prisoner a prime minister. से गुटे मर्डरर को बंचेबा वाला सेव करिबा वाला व्यक्ति करि पारंती। He can turn a murderer into a somebody who saves व्यक्ति जे people. लोकन को मारुची बंचेबा लोकरे परिणत करि पारंती से। Somebody who is killing people, the Lord can change him into a somebody who is saving people. समाज जहा को प्रत्याख्यान करे एपटे प्रोस्टिट्यूट को से जिसनकर जनरेशन भीतर लाइनेज राणी पारंती से। Whom the society rejects, such a prostitute, the Lord can add her in the genealogy of the Christ. Such a God we have. एक प्रकार परमेश्वर हम हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। तो करताली देई पारे राजा पाई। God never consult your past to make your future. परमेश्वर को आपनको भूतकाल को देखंती नहीं, आपनको भविष्य गढ़ी पारिबो। आपनकर भविष्यत को तैयारी करिबा पाई आपनकर अतीत को से रुके बाबा देखिबे नाही। He will not see your past to build your future. इफ परमेश्वर कोन करंती से देखंती जहा रिजेक्ट करा जायची, When the Lord sees something is rejected, सेटा सेठु प्रभु बाहर करंती से। from that He takes or picks things out. আজি आपनकर लाइफ रो को कोनरे गुटे रिजेक्शन थिबो, को भितरे गुटे रिजेक्शन थिबो Maybe somewhere in the corner of your heart there is some rejection. फ्रॉम योर सोसाइटी, आपनको समाज फ्रॉम ठारू, योर फैमिली, आपनको परिवार ठारू, फ्रॉम योर हस्बैंड, आपनको स्वामी ठारू, फ्रॉम योर वाइफ, आपनको स्त्री को ठारू, फ्रॉम एनीवेयर को ठारू मध्य गुटे रिजेक्शन फील होथो। maybe you're feeling a rejection. दिस इज द गुड साइन ଆଉ ଏହା ଏକ ଭଲ ଚିହ୍ନ ଅଟେ that you are in the hand of God. କି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। Hallelujah. Hallelujah. ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଚିହ୍ନ ଅଟେ କି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତରେ you are bringing closer to God, you are bringing the attraction of God. And this is a very good sign कि ଆପଣ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ହଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର କଣ କି attraction ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, If you want to be the attraction of the people, might be ପ୍ରଭୁଙ୍କର attraction ହେବ ନାହିଁ ସେଠି। and maybe you might not be attractive to the Lord. ପ୍ରଭୁ ସେଠି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। Maybe the Lord will not But look at you at when that you time. are rejected, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ, ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି, after you have been rejected, ଆଉ ରିଜେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ, and after the rejection, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗ୍ନ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି, and after you're broken, ସେତେବେଳେ this is a time to picked by God. ଆଉ ଏହା ହିଁ ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ So Bible, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ବାଇବେଲ ଏମିତି କହେ ସେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠାନ୍ତି ବୋଲିକିରି, and my Bible says that He raises the poor out of the ଓ dust, ଦିନହୀନକୁ ଖତରାଶିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। and He lifts the needy out of the ash heap. ଦରିଦ୍ର ଯିଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଦରିଦ୍ର, ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, A needy person who is poor in all the things, no education, କୌଣସି education ନାହିଁ, no prosperity, କୌଣସି prosperity ନାହିଁ, no success, କୌଣସି success no ନାହିଁ, talent, କୌଣସି talent ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। nothing. ସେ simply ଭାବୁଛି I am a burden to this earth. And he's simply thinking कि ମୁଁ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ ଅଟେ। My dear brother and sister, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋର କିଛି ନା ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି। it is fine to think like this, but you must know that you have a God. ଆଉ
से दरिद्र को उठेवा and परमेश्वर He is the God who lifts the poor up. हालेलुया मु जेतिकी जानिछि से राजा को राजा बनांती नहीं से दरिद्र को राजा बनांती बोली करी As far हालेलुया as I know, He does not make a king, but He lifts out the needy and makes them सो princess. आपण को परमेश्वर को जानिछंती So which God do you know today? जे राजा को राजा बनाए ना दरिद्र को राजा बनाए से Somebody who makes a king, but rather a poor a आज king. ये दुनिया दरिद्र को प्रत्याख्यान करे Today, this world completely rejects the आज needy. ये टैलेंटलेस लोकमान को दुनिया प्रत्याख्यान करे Today, the world rejects the talentless people. आज ये समस्त प्रकार बोले कौन सी गुण नथिबा लोकमान को दुनिया प्रत्याख्यान करे Today, the world absolutely rejects somebody who has no talent. बट मोर प्रभु का लोकमाने मु आपन को उत्साहित करिया पई चाहे But my dear people of God, I want to encourage you. जेतबे दुनिया आपन को प्रत्याख्यान करिबा आरंभ करछि यू फील दैट इट्स अ गुड साइन फॉर यू And when the world starts to reject you, आपने जानतु कि यह एक उत्तम चिन्ह अटे. काई एटा परमेश्वर काम करिवार समय अटे Because this is the time when the Lord so will be how at work. God speak and how God works in our life अब परमेश्वर को प्रकार भाବରେ आमन को बाछन्ते और कार्य करन. गोटे व्यक्ति जिए परमेश्वर को न जानि कि जन्म हेउछि A person who is taking birth without knowing the Lord, आपण किबा मु हेई पारु it may be you or me, मे बी आपण 32 30 इयर्स हलानी आपण को प्रभु को जानि ना आंती maybe you're 30 or 32 years old and you do not know the Lord, किंतु सडनली गोटे एमिति घटना हेबो but suddenly such an incident will happen. एंड यू विल एनकाउंटर विथ जीसस अब आपण जिसुଙ୍କ सहित भेटिबे. हेई जेमती Has it happened with you? हेई जेमती मोर सहित सेमती हेई It happened with me. मु प्रभु को जानि नथिली I did not know the Lord. आई वर्शिप द आइडल्स ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା आई କରୁଥିଲି. वर्शिप द डेड थिंग्स ଆଉ ମୁଁ ମୃତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉପାସନା କରୁଥିଲି. बट मु जानि भितरे भितरे परमेश्वर को तैयारी चलीथिला But I knew that from within the work of the Lord was at hand प्रिपरेशन चलीथिला and the preparation was going on. प्रिय माने जानि थांतो जदि आजि आपन को प्रभु को आपण जानुचंती तार अर्थ एटा नुहे आजि प्रभु आपन को देखा देले बहुत दिन रे प्रभु जानिचंती प्रिपेयर चलीची डे हैज कम एंड यू जस्ट नो द गॉड Dear people of God, do not think that because you today came to know the Lord and the Lord has put His eyes on you today, He has already known you from the beginning. His work was on process, but today you are knowing Him. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया प्रभु मूसा को प्रभु बाछिले And the Lord chose Moses. आ मोसेस वाज ए गुड लीडर अब मोसे एक उत्तम नेता थिले. थिले की Was he? नो ही वाज ए मर्डरर से गोटे मर्डरर थिले. से लोक को मारी थिले से And he killed some people. आ से गुड आर्किटेक्ट थिले And he was also an architect. से रामेसेस नगर तैयारी करथले इजिप्ट रे And in Egypt he was creating the he city. know how to build pyramids ଆଉ ପିରାମିଡ को प्रकार बना जीव he know how to build Ramesses city ଆଉ ସେ ନଗରକୁ କି ପ୍ରକାର ଗଢା ଯିବ ସେ ଜାଣିଥିଲେ. କିନ୍ତୁ परमेश्वर स्वर्गରୁ मूसा को देखिचंती But the Lord looked at Moses from his heaven. हालेलुया देखंतु प्रभु जेतेबेले अनांती बाइबल लिखा जाए when God sees see his heart हालेलुया Hallelujah. जेटा परमेश्वर देखंती मनुष्यर अंतःकरण को देखंती बोली And when the Lord sees, He sees the heart of the man. जेतेबेले मूसा पिरामिड बनाउछंती And when Moses was building the pyramids, प्रभु मूसार हृदय को देखुछंती and the Lord saw the heart of Moses, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଇଏ ମୋର ଘର ବନେଇବ ବୋଲି and He's saying that one day He will build my house. Amen. ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ଦିନେ ପିରାମିଡ ବନଉଥିଲା मूसा Once Moses was building pyramid, ଦିନେ ରାମେସେସ୍ ନଗର ବନଉଥିଲା once he मूसा was building the he was pyramid, an architect he was an architect. से आर्किटेक्ट ଥିଲେ ସେ बिल्डिंग बनेଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ He was an architect, knows how to build the building. ଇଭେନ ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ଥିଲେ He was also a very angry person, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବଲ ନୁହେଁ somebody who is not suitable for the Lord. ସେ ମିଶର ଭିତରେ ଥିଲେ He was in the Egypt, and Egypt was in him ଆଉ ମିଶର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଥିଲା. ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ବାଛିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶରରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବେ My dear people, I want to tell you that if the Lord has purpose to use you, then surely He will take Egypt out of you. ଆଉ ମିଶରରୁ ବାହାରିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ And it's not easy to come out of Egypt. what is Egypt ଆଉ ଇଜିପ୍ଟ କଣ, ମିଶର କଣ ଅଟେ? it is your sin it is my sin it is the କଣ କି ଏଇ world sin ଆଉ ତାହା ମୋର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଗତର ପାପ ଅଟେ. ଏଟା sin ଅଟେ ଏଟା ଇଜିପ୍ଟ ଅଟେ That is Egypt.
ଆଉ ଇଜିପ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଇଜିପ୍ଟ ସବୁବେଳେ ମୋଶା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ରହୁଥିଲା And you will see that Egypt was always behind Moses and the ଆଉ people of ବାଇବେଲ God. ଇତିହାସରେ And ଲେଖାଯାଏ in the history of Bible it's written, ଇଜିପ୍ଟ was the first reign जब ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ କରିଥିଲା ବୋଲି and Egypt was the first reign which dominated the entire people of the world. ଇଜିପ୍ଟରୁ ବାହାର କରିବେ ପ୍ରଥମେ ମୋଶାକୁ And initially he will take out Moses from ଆମେ Egypt. ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ଆମେ ଟିକେ Can we go to Exodus chapter 4? ଆମେ ଯିବା ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏକ୍ସୋଡସ୍ ଚାପ୍ଟର 4 ଓକେ ତାର ଏକ ପଦ କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ Verse 1. ହୁଁ ହୁଁ ଏଇଟା 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 ଏନକାଉଣ୍ଟର ଟାଇମ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ମୋଶାଙ୍କର ଏନକାଉଣ୍ଟର ଟାଇମିଂ ର କଥା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି This is the time when the Lord is encountering with Moses. ହଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦିଆ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କରିପାରନ୍ତି When the Lord chooses, He can always make a stubborn person as humble. ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାଉଥ ଯିଏ କଥା ଠିକ ସେ କହିପାରନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁବକ୍ତା କରିପାରନ୍ତି He can take out a staggering mouthed people, but He can make them, transform them into a good speaker. God chooses ordinary people to make an extraordinary people परमेश्वर साधारण ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅସାଧାରଣ କରିବା ହାଲେଲୁୟା ରିସିଭ କରିକି ତାଳି ଦେଇ ପାରିବେନି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ରାଜା ନୁହନ୍ତି ସାଧା ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସାଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରାଜା କରିପାରନ୍ତି ଆମେନ୍ Amen. ମୁଁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟୁ ଇୟର ଟାଇମରେ And I visited a church during this New Year. ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ And believe me, ସେଇଟା ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶିଥିଳ ଚର୍ଚ୍ଚ and that was absolutely silent church. ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ତ ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି Our church at least receives, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ but I thank the Holy Spirit. ଯେତେବେଳେ worship କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା And when the worship was ସେଟା continued, ସିଏନଆଇ ଚର୍ଚ୍ଚ there was a CNI church, worship କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ and there were very few people. ସିଏ ଯେତେବେଳେ worship କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା And when the worship ଆଉ continued, word of God ରିଲିଜ ହେଲା and the word of God was released, ସମସ୍ତେ ସେଠି ଫାୟାର ହେଇଗଲେ everybody was on fire. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. କହିବା ମାନେ ରିସିଭ କରିବା ସେଇ ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ବିଷୟ ଦିଅ ବାକ୍ୟକୁ ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ Therefore, you can ask the Lord that, Father, help me to receive the word of God. ସୋ ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି କଣ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ So when Moses is encountering with the Lord କଥାବାର୍ତ୍ତା and ହେଉଛନ୍ତି he's talking with the Lord, ସବୁ କଥା ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବି ସବୁ ପଠେଇବି still Moses was in Egypt and after talking everything, still Moses is in Egypt. ଆପଣ ମୁଁ already encounter ପାଇ ସାରିଛୁ You and I, we have already but encountered the still Lord. we are in Egypt ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ମିଶରରେ ଅଛୁ. ତାର ଭଏସ ଟିକେ ବଢେଇବ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଆମେ ମିଶରରେ ଅଛୁ Still we are in Egypt. are you saved ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି କି? ଆରେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ହାତ କାଟୁଛି କି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନା ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ଜଣ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କହିବା ହାଲେଲୁୟା ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଫିର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି କି Are you all saved? still in Egypt ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଶରରେ ଅଛନ୍ତି. ମୋଶା ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ Moses encountered the Lord. କିନ୍ତୁ ସେ ମିଶରରେ ଥିଲେ Still he was କହିବାର in ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ Egypt. କଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୋଶାକୁ ବାଛିଲେ ବାହାର କଲେ ଇଜିପ୍ଟରୁ What I mean to say is when the Lord chose Moses, he picked him out of ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ Egypt. ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବେ ଇଜିପ୍ଟରୁ ବାହାର କରିବେ When the ପ୍ରଥମେ Lord will choose you, he will take you out of ଆଉ Egypt. ଇଜିପ୍ଟରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ And in order to take you out of Egypt, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବେ the Lord will do his great wonders. ମାଇଟି ମିରାକଲ୍ସ ସବୁ କରିବେ He will do all his mighty ମାଇଟି miracles. ୱଣ୍ଡରସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସବୁ କରିବେ He will do all the mighty works. ଆଉ ତୁମକୁ ବାହାର କରିବେ And he will take you out. Amen. ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ବାହାର କଲା ପରେ Firstly, he will take you out. ଦେନ୍ ତୁମକୁ କଣ କରିବେ Then what he will do with you? ତୁମକୁ ଇଜିପ୍ଟରୁ ବାହାର କଲେ He took you out of Egypt. ତାପରେ ତୁମ ଭିତରୁ ଇଜିପ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବେ And from you, he will take Egypt out. ପ୍ରଥମେ ଇଜିପ୍ଟରୁ ତୁମକୁ ବାହାର କରିବେ Initially, he will take you out of Egypt. ତାପରେ ତୁମକୁ ଇଜିପ୍ଟ ତୁମ ଭିତରୁ ଇଜିପ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବେ Then from within you, he will take Egypt out. ମୋଶାକୁ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କଲେ Moses, the Lord took out Moses. at that time Moses was 40 years ନା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୋଶାଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚରବାହା ହଉଛନ୍ତି But when he became a shepherd now he became 80 years and he was 80 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ. 80 ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 80 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋଶାଙ୍କର ଜୀବନରୁ ମିଶ୍ରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 80 years ଟାଇମ ଲାଗୁଛି See, the Lord
took 80 years to take Egypt out of Moses. এটার অর্থ প্রভু দেরি কলে নাই, মোসা প্রস্তুত হই নথিলা। This does not mean that the Lord was in delay. This means that Moses was not prepared. যদি আপনার জীবনে এ পর্যন্ত হেই নাই, তার অর্থ প্রভু ডিলে করু নাহান্তি, ইউ আর নট প্রিপেয়ার্ড। And if it has not happened with you yet, this does not mean that the Lord is delaying. This means that you are not prepared. তুমি কହୁছ প্রভু মতে ব্যবহার করো, ব্যবহার করো, ব্যবহার করো, You're saying that Lord prepare me. বাট ইউ আর স্টিল নট প্রিপেয়ার্ড। ମାତ୍ର ହେଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୋସାକୁ ବାହାର ଇଜିପ୍ଟରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 80 ଇୟର୍ସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। because the Lord took 80 years to take Egypt out of Moses. ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, But I know and I believe that was the right time for Moses। ଆଉ ତାହା ମୋସାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଠିକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, And when the Lord will start to work, that was an excellent time for Moses। ଆଉ ତାହା ହିଁ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ଥିଲା ଯଦି ମୋସା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି 40 ଇୟର୍ସ ରେ ମୋର ଏଜ ରେ ଯଦି ମୋସାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ, If the Lord would have used Moses at 40 years, I can rely on my biceps and triceps। ମୁଁ ମୋର ବାଇସେପ ଆଉ ଟ୍ରାଇସେପ ଉପରେ ଭରସା ରଖିପାରିବି। ମୋର ଗୁଣ ଉପରେ, ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା ରଖି ପାରନ୍ତି। I could have put my trust on my talent and on my might. That is why ପ୍ରଭୁ ମୋସାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। And therefore the Lord used Moses when he was 80 years. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋସା ଆଉ ଭରସା କରିପାରିବନି ତାର ବଳ ଉପରେ। And now Moses can no more rely on his might. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ବଳ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। If you want to be used for the Lord, stop relying on your power. Even prayer also ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ନିଜର ବଳରେ କରିପାରିବେନି। you cannot do it with your own strength. ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଛି 2 ଘଣ୍ଟା କରିବି, ଆଣ୍ଠେଇବି 2 ଘଣ୍ଟା, ଫାଇଦା ନାହିଁ। Today I think that I will kneel down and pray for 2 hours. That won't ପ୍ରଭୁଙ୍କ work. ଦାସୀ କ୍ୟାଥରିନ୍ କୁମାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି। And the woman of God, Catherine Kuhlman, she says the ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ statement. ଅନେକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଖାଲି କହୁଛି। She says many things and it's quoted. I want to share ଯେତେବେଳେ one of ଗୋଟେ them. ମିଟିଂ ହେବାର ଥାଏ, And whenever there's a meeting about to happen, ଆଉ ମିଟିଂ ଯଦି about to start, will start about 4 PM, ଆଉ ଯଦି ମିଟିଂ 4ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିବ, ସେ 10:30 ରେ 10:30 ସମୟରେ 10ଟା 10:30 ସମୟରେ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ, she will enter into that room 10 or 10:30 ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରେୟାର କରିବେ। and she will weep and ଆଉ cry କଣ over it. କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? You know what she will say? Lord, I'll die 1000 times, Lord। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ 1000 ଥର ନିଜକୁ ମାରିବି। ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନଟା ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କର। Wow. Trust me once again ଦେଖ, today. ଗତକାଲି କ୍ୟାଥରିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଇସାରିଛି। And in the past, wonderful works have been But done ସେ by women of past God. experience କୁ ନେଇକି କ୍ୟାଥରିନ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି। But she is not relying on that past ସେ କଣ କହୁଛି? experience. Please Lord, trust me one more day, please। And she is saying to the Lord, ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ମୋ ଉପରେ ଭରସା କର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପ୍ରେୟାର କଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିଦେଲେ। And one man, while she was praying, he heard it. ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି, And when he heard it, how the presence was ଏତେ deep ଥିଲା, ସେ ହୋଲି ଘୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ। wow. The moment he heard it, the presence was so thick that he got filled with the Holy କହିବାର Spirit. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଆମର ବଳରେ ପ୍ରେୟାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। What I mean to say is we cannot pray with our own When we strength. surrender, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସମର୍ପଣ କରୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରେୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ the କରେ। Holy Spirit will start praying from within Hallelujah. us. Hallelujah. ତ ମୋସାକୁ 80 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ। ମୋସାକୁ 80 years ନେଲେ। So the Lord took 80 years to set Moses right. Now Moses was out of Egypt, And ଏବେ ମୋସା ମିସ୍ରରୁ ବାହାରିଥିଲେ and Egypt also is out of Moses। ଆଉ ମିସ୍ର ମଧ୍ୟ ମୋସାଙ୍କ ବାହାରୁ Now ଥିଲା। it is time to send again to Egypt। ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋସାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମିସ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ପଠାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି। This is the quality of the Lord. ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ପୃଥକ କଲେ। The Lord has separated you from the world, ଜଗତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଗତକୁ ବାହାର କଲେ। and from within you He took out the world. ଏବେ କହିଲେ ଯାଅ ଜଗତରେ ମୋର ପାଇଁ ବଞ୍ଚ। Hallelujah. Now He will Hallelujah. send you out to the world. Hallelujah. Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. এইটা আমার পরমেশ্বরের কার্য। This is the work of our Lord. যদি আরম্ভରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, If from the beginning you could have caught it, ଆପଣ ହେଇପରେ ଗର୍ବ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦାନରେ, ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। you could have boasted in your own talent, your own money, your own prosperity, and in your own strength. ଆଜି ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ଜିରୋ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। But if you have nothing, if you have zero, then thank Him. You pass the first level। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପାସ୍ କରିଗଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଲେଭେଲ କଣ ଅଟେ? And what is the second level? ୱେଟିଂ। ଭଗ୍ନ ହେବା, ୱେଟିଂ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ୱେଟିଂ it's a very hard ଜିନିଷ। And it's really a tough thing.
आमे हमर आजिर जनरेशन में वेट करि पारिबा नै. Today's generation, we don't know how to wait. Moses waited for 40 years. मूसा 40 ବର୍ଷ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କଲେ. से कहउछंती जेतेबेले saying- से जेतेबेले एनकाउंटर ହେଲା परे After the encounter, सब सुनला परे लास्ट चिंता करथिबे ला जेहेतु से मिजमी इजिप्ट रो अछंती इजिप्ट रो नेचर जानि जंती लोकमान के नेचर जानि जंती सब जानला पर चिंता करते प्रभु सब जिन सब गला पर प्रभु जाको होची ताको पठ मु जीवी नै. and he might know the people of Egypt because he was dwelling in Egypt for a long time. And after considering everything, he's saying, "The Lord Father, you can send anybody else. I don't want to go." कहूची जेतेबेले आपण परमेश्वर कॉल को अवॉइड करिबा आरंभ करिबे. I want to tell you that when you start to avoid the call of the Lord, देखो आपण मागुचंती प्रभु दउचंती बट व्हेन यू अवॉइड गॉड्स कॉल see, you are asking and therefore the Lord is giving. But when you जेतेबेले आपण परमेश्वर को आह्वान को अवॉइड then करंती, you provoke the anger of God. ताले आपण को परमेश्वर को क्रोध को प्रोवोक करंती. राग जन्मउचंती. You're simply provoking his anger. काई कहबी ना You know why? the investment which God has done in your life अब परमेश्वर जो इन्वेस्टमेंट आपण को जीवन रे करिसंती, एटा खाली जीवाको प्रभु देबे. he will not let it go for vain. इन्वेस्टमेंट कोन? What is that The investment? blood of Jesus. For Prabhu Jesus Invest Christ करा जाय. of तुमठार इन्वेस्ट करा जाय. It has been invested for परित्राण you. इन्वेस्ट करा जाय. Salvation has स्वर्गीय दान इन्वेस्ट करा जाय. Heavenly gifts. पवित्र आत्मा को दिया जाय छी. Holy Spirit Still himself. if you avoid the call of God हेले मध्य जदि आपण परमेश्वर को आह्वान को अवॉइड मोसा को करिवे, भलिया like Moses, then definitely you will see the anger of God. then surely आपण परमेश्वर को क्रोध को प्रभु को देखिबे. धन्यवाद दो. But I thank God. मते ए मानकर कैरेक्टर विषय सुनले पढ़ले बहुत खुशी लागे. I am really delighted to read about these The characters. person whom God shows his anger जो व्यक्ति को परमेश्वर तांको क्रोध देखाइले, समय परे से व्यक्ति ही प्रभुଙ୍କର क्रोध शांत करौचंती. and after a few time the same person is calming the anger of the प्रभु Lord. काहे के तुम रागुछ बोलिकरी Lord, why are you angry? कहिबार उद्देश्य प्रभु एमिति इंस्ट्रूमेंट को बाछि तांती जो इंस्ट्रूमेंट प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ यूज ହେଇ ପାରିବ. And what I mean to say is the Lord will pick such an instrument that can be used at any time. से एते क्वालिफाइड नथिले. He was not much qualified, जदि भी तांकर क्वालिफिकेशन थिला and even though he had some qualification, ସବୁ ବିଷୟ को प्रभु बाहर कर तार जीवन रू. he took out everything out of his life. कोन आर्किटेक्टर काम कोन झियो? What is the work of the architect? हालेलुया. Hallelujah. आर्किटेक्टर आजा हमर ए जो गयाधर भाई तांकर काम कोन? What is the work of Gadar से Bhai? वुड रो काम करंती काठ काम He करंती. works with the woods. तांको जदि कोई भी घास चंचेबी If I will ask him to cut the grass, एप्रोप्रिएट देखा जाउची. will that look appropriate? No. से नगर तयारी करबा कथा डिजाइन कर देबा लोक से He is a person who can design the city and give you. ताकुम बे बे करिन नहीं असले सांगे सन जगह को. And he brought him to tend the sheep. प्रभु प्रभु प्रमोट करूचंती को जगह को. The Lord is promoting him to certain place. कहबार अर्थ कोन जानि एई मैं करवा जगह रे प्रभु तांकर लोकन को प्रतिपालन करिया पई सिखौथिले सेठी. While he was tending the sheep, the Lord taught him how to keep जदि his own प्रभु sheep. एमिति अवस्था रे आपन को नेकी जायचंती डिमोशन हेई जायची प्रमोट हेवा जगह डिमोशन हेई जायची डोंट वरी अबाउट इट. And if you are going through such a period where instead of a promotion you are going through a demotion, then do not worry. से भितरे भी किछि प्रभुଙ୍କର योजना अछि. Inside that also, the Lord also has the purpose. मोसा भाबिथिबो कि मु तो रमेशेस नगर बनोतले प्रभु मते नहीं आसले बे शिप टेंडिंग करूछि. Moses might have thought that I am somebody who builds cities, but the Lord has now brought me to tend sheep. शिप माने बहुत क्लीन थांती ना. Sheep are very clean, isn't it? हां हालेलुया. Hallelujah. हाथ टेकिबा केते जण कहंती शिप माने बेदी क्लीन थांती बोलिकरी. Can you raise your hands if you say that the sheep are very clean? सब गंधिया जागो था ना गंध होता है. They have really dirty. They आपण आपण smell. जदी आपण गोटे शिप कैरी करबेनी बहुत दिन से माने गाधांती ने सहज बहुत दिन रो माने कोन की वासना होता है दुर्गंध आसुता है. So if you will carry a sheep on your hands, you will know how आ मोसा smell को they सेटा do. करिया पय दिया होची. And Moses was assigned to do that. मोसा सेटा करूथिले. And Moses was doing that. आ प्रभु कोन देखुतले जानि चंती. And you know what the Lord saw? तांकर लोकमानकर दुर्गंध मोसा उठौची सब बोलिकरी. The Lord saw that the तांकर smell of लोकमानकर people सब he could सब carry. खराब जिंस को ये बेयर करूची बोलिकरी. He could bear all the bad things of सेति the बाइबल people. लिखा जाय मु कोन तुमको जन्म देछि तुम पय सब सही बोली मोसा कहउचंती. And therefore Moses is saying that have I given you birth that I will tolerate everything? काई भी ए विषय जागा कहूची.
Why I'm saying all of these things? ପ୍ରଭୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠେଇବା ଜାଣନ୍ତି। Because he knows how to pick people ଆଉ from the dust. ଧୂଳିରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇବା ନିହାତି ଧୂଳିରେ ମଇଳା ଲାଗିଥିବ ଏକା। When you pick something out of the dust, surely the dust will be ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ stuck in. ଉଠେଇବେ The Lord will pick you from there ଆଉ ରାଜାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରାଇବେ ଲେଖା and he ହେଇଛି। will make you stand before the king. ତ ମୋସା 40 ବର୍ଷରେ କେତେ ଥର ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇଥିବ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, but when he was 80 years ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠା ଯାଉଛି ସେ ଡେଲି ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫାରୋ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହଉଛି ସେ। I don't know while he was 40 years old how many times he might have appeared before the king, but when he attained 80 years of age, every day he would come and appear before the Pharaoh. ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସାଇ କରୁଛି ମୋ ପାଇଁ। I want to prophesy over you, dear people. 2026 and 2027 2026 and 7. if you are prepared ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏଇ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଉଛନ୍ତି and if you're going through this process, ସରକାର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ କରାଇବେ। the Lord will make you stand before the government. ସରକାର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରାଇବେ The Lord will make you stand ଆଉ before the ସେଟା government. ନିଜର ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, And you won't be able to do it with your own ନିଜେ power. କେତେ ତୋଡ଼ା ପାଇଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, Not by the amount of by time the you have. spirit of the Lord परमेश्वर का आत्माଙ୍କ द्वारा ସେ ଠିଆ କରାଇବେ। he will make you stand. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ କରାଇବେ And when he will do I that, believe that ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତୁମେ ତୁମର ପାଇଁ କହିବାନି, but you proclaim the Lord's name and you say here ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲିକିରି। hallelujah, it will not be for yourself, but you will stand for the people of God and you will say that you must leave the people of God. 2026 is the outpouring of Holy Spirit. I told you 2026 is the outpouring of Holy Spirit. ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରସ୍ତୁତର ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଉଛନ୍ତି, If you are prepared or if you are being prepared, you will see the glory of God. ଆପଣ परमेश्वरଙ୍କ ଗୌରବକୁ ଦେଖିବେ. Hallelujah. 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 Moses became a good leader. ଆଉ ଏବେ ମୋସା ଏକ ଉତ୍ତମ ନେତା ହେଲେ, ଯିଏ ଅତି ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, a very humble person, ଧୂଳିରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। somebody lifted from the dust, ଧୂଳିରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଧୂଳି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। somebody lifted from the dust knows about the ବାଇବେଲରେ dust. ଧୂଳି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। Bible speaks about dust. ଆଉ ଧୂଳିକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନମ୍ରତାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। Many times dust is also signified as ଯେତେବେଳେ humility. ଆଇବର ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଢିବେ, ଆଇବ ଧୂଳି ଆଉ ଭସ୍ମ ପକେଇଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। When you read about Job, it's written that he put dust and ashes on ଧୂଳି himself. one type ରେ ଧୂଳି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନମ୍ରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ। In one time, dust also signifies humility in our life. ଯେହେତୁ ଆମେ ଧୂଳିରେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଥରେ ଧୂଳିକୁ ମିଶିଯିବା ଆମେ। Because we have come from the dust and we shall return to the dust. ପ୍ରଭୁ ଧୂଳିରୁ ସେଥିପାଇଁ ଉଠଉଛନ୍ତି The Lord lifts from the that dust. no people can boast. କାରଣ କୌଣସି ଲୋକ ନିଜ ଉପରେ ଦର୍ପ କରି ନ ପାରେ. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧୂଳି ନା? Are we all dust? ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ବାଇବେଲ କହେ Bible says କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧୂଳି, we are all dust. ତ ପ୍ରଭୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। And the Lord is someone who Amen. lifts us from the Amen. dust. Amen. ଯଦି ଆମର ଧୂଳି ହେଇଛନ୍ତି, If you are dust, ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରୋସେସ ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଇଜିପ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବେ, ଇଜିପ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିପ୍ଟ ଠାରୁ ବାହାର କରିବେ, ଦେନ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିପ୍ଟକୁ ଆଉଥରେ ପଠେଇବେ। and if the Lord is taking you through this process, that first he will take you out of Egypt and later he will take Egypt out of ଆଉ you. ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେବି, I will take a few more time ତାପରେ ଆମେ ମେଜ ପାଖକୁ ଯିବା। and then we will proceed towards the table of the Lord. ରିଭାଇଭାଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବେ, ରିଭାଇଭାଲ ପାଇଁ ନିହାତି ୟୁଜ କରିବେ। When the Lord will use you, the Lord will surely use you for the revival. ଦେଖ ଇଜିପ୍ଟ କେତେ ପାଖାପାଖି କେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିହୀନ ହେଇକି ଚଳିଲା ଯୋସେଫ ଠାରୁ? How many years Egypt was without the Lord from Joseph? କେତେ ବର୍ଷ? How many years? 400 400 years, 430 ବି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। It's written for 30 years. ସୋ ଏତିକି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ So till these many years, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କୋଲ୍ଡନେସ୍ ଅଛି। there is a spiritual cold, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଶିଥିଳତା ଚାଲିଛି। and there is a cold environment going on. ଯୋସେଫ ଥିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ 70 ଜଣ ଆସିଲେ ବେଶ ଖୁସି ଆରାମରେ ରହିଲେ, ମିଶରରେ ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବଢିଲେ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା, ଉଦ୍ଦୀପନା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଇଛି, ଆତ୍ମିକତା କମି ଯାଇଛି। So when Joseph was in Egypt and the 70 people came to Egypt, they were really revived, everything was going on well, but eventually the population grew up and the revival went decreased. Praise the Lord. Praise the Lord. କାହାକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି? Anybody feeling sleepy? I don't believe that ସକାଳ 9ଟାରେ ପିତର କହିଲେ ଆମେ କଣ ଢୁଳଉଛୁ, ଆମେ ମଦ ପିଇଛୁ କିଛି ଢୁଳଉଛୁ ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି।
I don't think that early morning at 9 how a.m. Peter how you said that, are become you तुम drunk? चर्च को आसी के सोई पड़छ एटा इट्स बोले इमेजिन रु बाहर कथा And I don't know how you people are feeling drowsy after coming to church. काली कहा पाको न्यूज आसी के श्रीकांत भाई आपन को न्यूज आसी पूरी समुद्र निया लागैथिला बोली करी Anybody लिबेला got को the जाइछंती news? की हाउ चर्च भीतर निद केमती आउसी How can you feel drowsy inside the church? बाइबल लिखा है माथ्यू 13 रे It's written in Matthew 13. कि जदि आमे वाक्य को ध्यान देउनो ताहले आमे माने एमिति भूमि सदृश जिए बोले जो मंजी एमती भूमि सदृश रास्ता रे साइड रे मंजी पड़ला किंतु गजा हला नहीं And the Bible likens us with such a ground upon which the seed fell, but we are the wayside ground. चर्च उद्दीपनार जगह ना Church is a place of revival. घर निद जगह Your house is a place of तो your sleep. आपण सेठी सुवंतु एठी उद्दीपित हुवंतु So you can sleep there and be revived. मते here. लागु नै कि हां जदि राती सारा होल नाइट प्रेयर करछंती दिस इज डिफरेंट And if you are in prayer the entire night, then the story is different. मो विश्वास करि पारन के समस्त हमें होल नाइट काल रात प्रेयर करछु And I समस्त गुड don't स्लीप believe नेछंती that रात्रि you were in सोइछंती whole night prayer last night. फ्रेश ताजगी रहंतु Then be fresh. ताजा रहंतु Be fresh. हालेलुया Let's pray. आसु हमें प्रार्थना करिया हमें ठिया उठिबा हमें ठिया उठिबा रेज योर हैंड हस्त उठांतु मु का पई प्रेयर करिबे नै आपण निज पई प्रेयर करंतु प्रभु मोर मते रेस्पोंड करिया पई शक्ति दियो बड़ी निजे प्रेयर करो निजे परभाषा प्रेयर कर टंग्स पाई जो टंग्स प्रभु मते वाक्य रेस्पोंड करिया पई वाक्य सुनिबा पई वाक्य बुझिया वाक्य को नेबा पई रिसीव करिया पई तुमे मते सहायता करो लेजीनेस आउ डिले आउ स्लगलिशनेस जहां भी अछि मते मते ए समय रे मते सेटा आसुची मोर भीतर को आसुची लॉर्ड मो यीशु के नाम रे ताको डिनाई करछ कैंसिल करछ बोली प्रेयर करंतु निज निज पई प्रेयर करंतु निजे मुख खोलंतु Holy, 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 holy. Lord, we come to you, Lord, we come to you, Holy Spirit. We come to you, Holy Spirit, Master. बाबा हमें परमेश्वर बाबा कैंसिल करछु प्रत्येक बाबा परमेश्वर अयोग्य प्रत्येक प्रकार पर हिंड्रांसेस प्रत्येक बाधा देवा विषय प्रत्येक बाबा निद्रार विषय प्रत्येक अलसुआर विषय प्रत्येक डिलेर विषय हमें यीशु के नाम रे अग्राह्य करछु let your spirit let your holy spirit touch your people Lord let your holy spirit let the fire of heaven Lord come master प्रभु स्वर्गर अग्नि आसु परमेश्वर एवं बाबा तुम लोकमान को छू बड़ी प्रार्थना करछि परमेश्वर तुम्हें दया करो तुम्हें धूली उठाइबार परमेश्वर अट तुम्हें से व्यक्ति को निज पाई प्रभु गोटे इंस्ट्रूमेंट भाव में व्यवहार करबार परमेश्वर अट प्रभु मु धन्यवाद दउछि तो सुनिल बोली यीशु के नाम मागुछि आमेन आमेन बसंतु अल्प समय तापर हम मेजो आड़ को जीवा प्रभु जेतले गोटे व्यक्ति को उठांती नॉट फॉर दैट पर्सन से व्यक्ति पई उठांती नहीं When the Lord raises somebody, He does not do it for Himself. फॉर ए नेशन प्रभु उठांती He raises somebody for a nation. गोटे देश पई गोटे राज्य पई गोटे गोष्ठी पई उठांती For a nation, for a country, and for a tribe. किंतु से व्यक्ति को प्रभु जेतले उठाउचंती देश पई उठाउचंती सेतिके प्रिपरेशन भीतर प्रभु नियंती ताक But when the Lord picks somebody for a nation, He will take that person through that much of preparation. विलियम कैरी को के जानते विलियम कैरी Anybody knows William Carey? के थिले को जगह थिले के कोई परिबे Who was he? Do you know where from he belonged? ही वाज अ मिशनरी Se jone missionary thile. कोड दिले कोलकाता को आसले से He was here at Kolkata. सूट बूट पिंदी करी कोन के पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग के भर्ती करी कोन की गिफ्ट्स आउ टैलेंट से आउ कोन की दान रे फल रे ऑपरेट होनो थिले से
and he was not wearing suits and boots, and he was not completely filled with the Holy Spirit and was operating in the gifts of the Spirit. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରିଭାଇଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା ରିଭାଇଭାଲ ଆଣନ୍ତି, When the Lord wants to revive you, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରିଜନ ଖାଲି କହୁଛି କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଣଙ୍କ ରିଭାଇଭାଲ ରେ ୟୁଜ କରିବେ. I will tell you one reason when the Lord will use you in We are revival. praying so many times that God, you send your revival, send your revival. Oh Lord, make us be a part of revival. ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ. And many a times हमने प्रार्थना କରୁଛୁ कि परमेश्वर प्रभु ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦୀପନା ପଠାନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ. କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଉଠେଇବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? But do you know when the Lord will lift somebody up? ଫାଷ୍ଟ ଦିନାଏ ତାକୁ ଡିନାଏ କରିବା ଶିଖେଇବେ. And first the Lord will teach him how to deny himself. Then ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ କୁ ତାର ଭିତରେ ଦେବେ. And then the Lord will implant his own heart within that ଅଳ୍ପ person. ସମୟ କହିବି ଆଉ ସରାଇବି. I will speak a few time more and ପ୍ରଭୁ then ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରିଭାଇଭାଲ ପାଇଁ ଉଠାନ୍ତି the Lord will pick somebody for ଯୋଉ revival ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି. upon which he can trust. ହାଲେଲୁୟା. Hallelujah. ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣକୁ ଆପଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବେନି ତାକୁ କିଛି ବିଷୟ ଦେବେ କି ଆପଣ? See, if you do not trust somebody, will you give him something? ତ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ରିଭାଇଭାଲ ପଠଉଛନ୍ତି, If the Lord sends revival, ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଲୋକ ଉପରେ ହିଁ ପଠାନ୍ତି. he will send the revival upon somebody he ଏବେ trusts କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟ୍ରଷ୍ଟେବଲ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ? Now the question is, how much am I trustworthy? କେତେ ଦୂର ଅଛି? How much? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ କୁ ସେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି. The Lord will start to share his heart. ସେ ହାର୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖ ଦୁନିଆକୁ କୋଉ ନଜରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆକୁ କୋଉ ନଜରିଆରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଜରିଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତି, ସେୟାର କରନ୍ତି ସେ ହାର୍ଟ କୁ. See, in which perspective you see the world and in which perspective the Lord sees the world, then the Lord will give his own idea of how he sees the world. From Adam, Adamo ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ କଇନ ହେବଲକୁ ମାରିଦେଲେ, when Cain killed Abel, ଗୋଟେ କଣ କି ଅବିଶ୍ୱାସ ଜେନେରେସନ ବଢିବାର ଲାଗିଲେ. and a generation of unbelief started to grow up to 6th chapter ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ. until the 6th chapter. 6th chapter ରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 6 ରୁ 8 ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ କି ଫ୍ଲଡ୍ ହେଉଛି, And from 6th to 8th chapter, when the flood came, କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ଖାଲି ନୋହ ବଞ୍ଚିଲେ. କିନ୍ତୁ ନୋହର 3ଟା ପୁଅ ଠାରୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ କରପ୍ଟେଡ ଜେନେରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ. and all the people were dead, and only Noah and his sons were alive. And from Noah and his 3 sons, he again eventually developed entire nation. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡିଜାଇନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିଲା. And eventually the design of the Lord ପ୍ରଭୁ changed. ଯାହା ଡିଜାଇନ କରିଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥ ଅଲଗା ରୂପ ନେଲା. ତାପରେ And the way the Lord had designed the earth, slowly it changed its design. ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଗୋଟେ. And the Lord is looking for somebody to share his Today heart with. also my God is searching to share his heart. ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ସେ ହୃଦୟକୁ ନେଇଯିବ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, then revival will come. And when the Lord will find someone with whom he can share his heart, ତାପରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆରମ୍ଭ ହବ. My dear people of God, are you that people who share the heart of God? ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନେଇପାରିବେ? ନା ଖାଲି ଆପଣ ନିଜର ହୃଦୟ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ମତେ ସେଟା ଦିଅ, ମୋର ଏଇଟା ହେଇନି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ ରିଲେସନ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଖାଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି. Or still God has his heart to share with you. Or are you somebody who has only given his own heart to the Lord and is saying, Lord, I am not done this, these things are pending for me, my heart is broken, my relationship is broken. But ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ. But the Lord wants to share his heart. এই জেনারেশন जो चैप्टर 8 ଠାରୁ ବା 9 ଅନୱାର୍ଡସ୍ जो ଜେନେରେସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ବୋଲିକରି. And from chapter 9, the Lord was looking but could not find one single person with whom he can share his heart. ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ରେ କଣ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? You know what is in his heart? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାର୍ଟ ରେ କଣ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? You know what is in his ଏ heart? ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ କରପ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି. He is looking at the world and saying the world is ଆଜି corrupted. କେତେ ଜଣ ପରମେଶ୍ୱର ହାର୍ଟ କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? How many of you can କେତେ see ଜଣ the ପରମେଶ୍ୱର heart ହାର୍ଟ କୁ of ଜାଣିବା ପାଇଁ God? ଚାହୁଁଛନ୍ତି? How many of you want to know the heart of the Lord? DGS ଅଙ୍କଲ ର ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ. You can read the life biography of DGS uncle. DGS ଅଙ୍କଲ ପ୍ରେୟର କଲେ 10 years. For 10 years, DGS uncle prayed. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ 10 years ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ. To have the Holy Spirit, he prayed for 10 years. 10 years ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି, And after praying for 10 years, when he encountered with the Lord, almost he faded. ସେ ପୁରା କଣ କି ନିରାଶ ହତାଶ ହେଇସାରିଥିଲେ ସେ. and he was absolutely disheartened.
ଆଉ ଏମିତି ଟାଇମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲେ And at such a time, the Lord appeared to me. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହତାଶ ନିରାଶ ହେଇ ସାରିଥିବେ So when you're disappointed and disheartened, ପରମେଶ୍ୱର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହବ the Lord will encounter with ଆଉ you. କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି And you know what the Lord said? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତତେ କଣ ଦରକାର The Lord asked him, what do you want? ବିଗ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବଡ଼ I will ministry give it to you ମୁଁ ତତେ ଦେବି କଣ ନେମ୍ ନାମ ଦରକାର ଦେବି ଦେବି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗିଫ୍ଟସ୍ ଦେବି ଆଉ ବରଦାନ ବା ଫଳ ତାହା ବି ଦେବି. ଆପଣ ହେଇଥିଲେ କଣ ମାଗିଥାନ୍ତେ If it were you, ଆଉ what you DJ would have ସଙ୍କଲ କଣ asked? ମାଗିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି You know what DJ's uncle asked? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲ when you are in earth ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ, ଦୁଃଖୀକୁ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦି ପକଉଥିଲ ପ୍ରଭୁ ତମେ when you saw the sad people, you cried. ପାପୀକୁ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦି ପକଉଥିଲ When ପ୍ରଭୁ you saw the sinners, you ସେ cried. ହାର୍ଟ ଟା ମତେ ଦିଅ ବୋଲି I need that heart. ହାଲେଲୁୟା ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ Somebody who asked for the heart of the Lord. the passion of God A ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ passion. ଆଜି ଆମେ କେତେ ଜଣ ମାଗୁଛୁ ଏଇଟା How many of us are asking that? ରିଭାଇଭାଲ ସେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ Revival starts in this way. ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ କୁ ସେୟାର କରନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ And when the Lord wants to see from his heart, chapter 9 Genesis to up to chapter 12 and from Genesis chapter 9 till 12, 9 ରୁ 12 ଭିତରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି from 9 to 12, he could not find a single ଆଉ man. ହାର୍ଟ ରେ କଣ ଅଛି And you know what is in his heart? ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାର୍ଟ ରେ ଅଛି ଯେ ଦିନ ଆସିବ ମୋର ଛୁଆକୁ ମତେ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ମୋର ଛୁଆ କ୍ରୁସିଫାଏ ହେବ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଡେନ ଟା ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି And he has this thing in his heart that one day my son will be killed, he will be crucified. And this burden he wanted to share with somebody. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜିଲେ ପାଇଗଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ And when he sought, he found somebody. ଅବ୍ରାହମ Abraham. Hallelujah. 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 ଅବ୍ରାହମକୁ ପାଇଗଲେ ସେ And he found Abraham. Hallelujah. Hallelujah. ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ କଣ କି ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ସର୍ଟ କରି କହୁଛି ଅବ୍ରାହମକୁ ପାଇଗଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ବାହାର ବୋଲିକି ତାକୁ ବାହାର କଲେ ତାପରେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି he shared his heart ତୋର ପୁଅକୁ ନେଇକି ମାରିଦେବେ ବୋଲି And the Lord was seeking and he found Abraham. And when he found Abraham, he asked him to come out. And after that, he gave him that you have to he sacrifice. shared his heart He shared his ହୃଦୟକୁ ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ share କଲେ. ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ କୁ share କଲେ ମୋର ଭିତରେ ଏଇଟା ପେନ୍ ଅଛି ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ବର୍ଡନ ଅଛି କଣକୁ ମୋର ପୁଅ ଦିନେ ଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମରିବ ସେଇଟାକୁ ତତେ ମୁଁ ଏବେ ଦଉଛି ରେ ବୋଲି ଦେବି And he shared his heart with Abraham that my son is going to die for the entire world. And this pain I want to share it with you. a Bible says that ଆଉ ବାଇବଲ ଏହା କହେ Abraham was the friend of God ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ. Hallelujah Hallelujah. ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକୁ ହିଁ ଆମେ ଦୁଃଖର କଥା ବେଶୀ କହିପାରୁ And as far as I believe, only we share our pain with our friends only. ଏରା ଗୋରା ସ୍ୱାର୍ଥପର ବନ୍ଧୁ ନେଇ କ୍ଲୋଜ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମେ କହିପାରୁ We do not share it with just simple friends. We do it with close friends. ପୁରା କ୍ଲୋଜ ପୁରା ଜିଗରି ଥିବ ତାକୁ ହିଁ ଆମର ହୃଦୟର ବେଦନା ଆମେ କହିଥାଉ Somebody who's a best friend or very close to our heart, with them we share our hearts. ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବେଦନାକୁ ସେୟାର କଲେ ଅବ୍ରାହମର ଭିତରେ The Lord shared his pain with Abraham. ଆଉ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ ନାଉ ୟୁ ଗୋ ଟେକ୍ ୟୁର ସନ୍ ଆଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କର ମୋ ପାଇଁ And he said to Abraham, Abraham, जाओ तुम पुत्र को घेनी जाओ. That was the reason. ताहा ही reason ଥିଲା. ଅବ୍ରାହମ ସେଠି କହିଥିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ମିଶିକିରି ଫେରି ଆସିବୁ ବୋଲି And that was the reason why he said that we will go but we will return back together. ସେଇଟା ରିଜନ ଥିଲା ଅବ୍ରାହମ ଜାଣିଥିଲେ ସେଇଟା And Abraham knew, and this was the reason. ସେ ହାର୍ଟ ପାଇସାରିଥିଲେ He already got the ଯେତେବେଳେ heart. ସେ ମାଉଣ୍ଟ ମୋରିଆକୁ ଚଢୁଛନ୍ତି And when he's climbing on Mount Moriah, ବାଇବେଲ କହେ the Bible says, କି ଇସାକକୁ ନେଇକରି ଅବ୍ରାହମ ମାଉଣ୍ଟ ମୋରିଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି and Abraham took Isaac with him and he's climbing the ପ୍ରଭୁ mountain. ଅଲରେଡି ଲୋକେସନ ଦେଖେଇ ସାରିଥିଲେ The Lord already showed him the location. ସେ କହିଥିଲେ ଦେଖ ଅବ୍ରାହମ ମୋର ହାର୍ଟ ତୋର ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଏଇ ଲୋକେସନ ରେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଏଇ ଲୋକେସନ ରେ ଦିନେ ମୋର ପୁଅ କ୍ରୁସିଫାଏ ହେବ ଏବେ ତୋର ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯା ଦେନ ମୋର ହାର୍ଟ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ତତେ ବୋଲି And he has already showed the location to Abraham, and he said, Abraham, I'm sharing my heart with you at this location, at this very location. My son is going to get crucified. Therefore, now go with your son and sacrifice him. Share my pain. ଯୋଉ ପେନ୍ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି The pain through which ଆପଣ the Lord is କଣ going. ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପେନ୍ ହୁଏନି ବୋଲିକିରି Do you think the Lord does not endure pain? ଯୋଉ ପେନ୍ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପେନ୍ ଦେଇକି ତୁମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ The pain through which the Lord is going through, you have to go through that pain. then only revival come ତାପରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ, ନହେଲେ ଆସିବନି or else not.
कौन कि प्रभु जो पेन देके जाउतले कौन कि तांकर एकमात्र पुत्र को क्रूसिफाई करिवा पाई अब्राहम को से पेन ता दे दिले से हार्ट ता दे दिले आ कहले कि तुमे एटा जाओ तुमे फील करो से विषय को तुमे अनुभव करो से विषय को नियो तुमे क्रूसिफाई करो नियो सरे तुमे कौन कि ताको सैक्रिफाइस करो बोली And the pain through which the Lord was going, he shared the same pain with Abraham and asked him, "You go now, sacrifice your son and feel my pain." वर्तमान इसहाक को मारिया पाई अब्राहम रेडी अछि And now Abraham is ready to kill Isaac. मो विश्वास करे I believe, जदि बा इसहाक को सेदिन मारि दिथान्ते even though he could have killed Isaac then, प्रभु उठे दिथान्ते the Lord could have raised Isaac back. हालेलुया Hallelujah. किंतु इसहाक को मारिबा पाई जाउछंती He was about to kill Isaac. प्रभु बोले थाउ थाउ The Lord stopped him and said, "Stop there. मु बुझुची तो मोर प्रकृत बंधु तमे मोर पेन ता तमे नहीं सारी छोड़ You're actually my friend. You have taken my pain." आउ अटके देले कहले कि And he stopped तुमे him. सैक्रिफाइस करो नहीं मो क्रूसिफाई करबी मोर You don't sacrifice. I हालेलुया crucify myself. दिनो आसुची एई जागा रे एई लोकेशन रे मोर पग मु क्रूसिफाई And the करबी day is coming at this time, at this location, I will crucify my son. सो कहिवार माने धूली रू व्यक्ति को प्रभु उठांती What I mean to say is the Lord lifts people from the अगर dust नेशन पई व्यवहार करो and uses for a nation. नॉट फॉर ए फैमिली गोटे परिवार ପାଇଁ ନୁହେଁ, फॉर ए नेशन गोटे राज्य, गोटे साम्राज्य ପାଇଁ. उठेइबे और व्यवहार करिवे He will lift them and use. किंतु सेई हार्ट प्रभु देबे तुमको But the Lord will give such heart to you. नाउ द क्वेश्चन इज आर यू विलिंग टू रिसीव द हार्ट ऑफ गॉड ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ କି ସେ ହୃଦୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ? ताहले एते डिप्रेस काहे की ତାହେଲେ why are you so depressed? जिनसो हेउ नाही बोली एते टेंशन काहे की Why are you so tense if things are not working? किए मोर सते कथा हो नांती बोली कि एते चिंता काहे की Why are you so worried that रिलेशन people are ब्रेकअप not होउछ बोली talking to एते you? खराब चिंता काहे की If your relation is breaking, why are you so worried? जदि प्रभु आपनको बाछिचंती If the Lord has selected you, दुनिया आपनको नेग्लेक्ट करिबा आरंभ करिवो the world will start to neglect you. दुनिया नेग्लेक्ट करिबा आरंभ कला If the world has started to neglect ताले you, प्रभुकर प्रोसेस से आपण जाउछंती then you are going through the process of the world. then God will send his heart God he will share his heart to you ଆଉ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ. ଆଉ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କୁ କହିବି Two more things I will say in the coming ଏବେ ଖାଲି days. କହି ଦଉଛି ରିଭାଇଭାଲ ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର I will just tell you what all other things are required for revival. ରିଭାଇଭାଲ ନେଭର କମ୍ସ ଫ୍ରମ ୟୋର ଓନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ କେବେ ବି ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସେ ନାହିଁ, ଇଟ ଇଜ ଫ୍ରମ ଗଡ୍ସ ଆଉ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଇଟ ଇଜ ଦ ଆସେ. ଡିଭାଇନ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଏଇଟା ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଅଟେ. ରିଭାଇଭାଲ ଆସିବ Then revival will come. ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି One man, ପୁରା ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ he can influence an entire nation, and it has already happened in the Bible. ଯୋସେଫ Joseph, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା man. ଦୁନିଆ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଦେଲେ he could influence the entire Daniel. Egypt. Daniel, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି one man ସାରା ବାବିଲୋନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲେ could influence the entire Babylon. ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି One man, ମୋସା Moses, ସାରା ଇଜିପ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲେ could influence the entire Egypt. ଗୋଟିଏ ଜିସସ୍ One Jesus ସାରା ଦୁନିଆ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲେ could influence the entire world. ସାରା ଦୁନିଆ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲେ Upon the entire world. ଆଜି ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି Today the world has kept you, the Lord has kept you and I for the world. but remember you and I have to pay the price ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ସେ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେବାକୁ ହବ. ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ହଉଛି you will first ହେଲେ ଆପଣ କଣ କି ହାର୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାର୍ଟ ପାଇବେ ବା ହାର୍ଟ ନେବେ ସେ ବର୍ଡେନ କୁ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆପଣ And first is you will take the heart of the Lord and share his heart, and you will take the burden. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି Second is you will receive the voice of God ଆଉ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ. ମୁଁ କହୁଛି I'm saying ଆଇସାୟା परमेश्वर वॉइस को सुनिले Isaiah heard the voice of the Lord. आइजाया ଲେଖା ହେଇଛି ଜନ୍ ଦ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ Isaiah says about John the Baptist. ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱର ମୁଁ ବୋଲି I am a voice crying in the wilderness. ମୋର କହିବା ମାନେ What I ଜନ୍ meant ଦ to say is, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ John the Baptist, ହେଇପାରେ କୌଣସି ମିରାକଲ କରି ନାହାନ୍ତି maybe he did not perform any miracle. କୌଣସି ଡେଡ୍ କୁ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି Maybe he did not raise a dead, କିନ୍ତୁ ହୋଲ ଡେଡ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଉଠେଇଦେଲେ ସେ but he lifted the entire dead Israel. ସେ Spiritually. ଲିଟରାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଟରାଲି କିଛି ମିରାକଲ ପରଫର୍ମ ହେଇନାହିଁ Literally, there was no miracle being performed. ବଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଦେଖିଲେ But if we see spiritually, द हार्ट अवे फ्रॉम गॉड ଆଉ ଯୋଉ ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ମନ ଫେରାଅ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଲୋକ। And in one word, the repent, the kingdom of God is at hand, and the people ମୁଁ came କହିଲି ନା back. ରିଭାଇଭାଲ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। I told you, revival won't happen with your own word. You will receive the word of God, you will receive the voice of God. ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଓ ତାଙ୍କ ରବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। Third, ତୃତୀୟରେ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପରେ କେବେ ଏଲାବୋରେଟ କରିବି। maybe this one I'll elaborate some ବହୁତ other ମାନେ day. ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଆଉ ବହୁତ ଡିପର ବିଷୟ ଯାକ ଭିତରେ It's a ଅଛି very deep thing ରିଭାଇଭାଲ ବିଷୟରେ। about revival. ଥର୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଭିଜନ କୁ ସେୟାର କରିବେ। Third is the Lord will share His vision with you. ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, First, He will share His heart. ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭଏସ ସେୟାର କରିବେ, Second, He'll share His voice, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭିଜନ ସେୟାର and କରିବେ। then His vision. ଆଉ ଏଇଟା ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, And in the ଯାହାକୁ ସେୟାର ଦେଇଛନ୍ତି ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, see that person is faithful or not. And in the meantime, He'll keep checking you if that person is faithful or not. ଯଦି faithful ହଉ ନାହିଁ, If you're not faithful, stop. He'll stop. ଆସିବେ faithful ହେବାର ଅଛି। First heart, ତାପରେ the voice of God, ତାପରେ vision of God। ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ତାପରେ ତାଙ୍କର vision. ଦେଖ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷର ଥିଲେ, So when Jesus was 12 years old, ସେ ସ୍କ୍ରାଇବ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ, and He was talking to the scribes, it's written, ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲେ ସ୍କ୍ରାଇବ ମାନେ। and He was talking in such a manner that the ଆଉ scribes ମାର୍କ were surprised. ସୁସମାଚାର ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, And the writer of the Gospel of when Mark Jesus says, was baptized ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ and ବାପ୍ତିସ୍ମ filled with ନେଲେ the Holy Spirit, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ମାର୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? you know what is the first Gospel. word of Gospel of Mark? Repent, God's kingdom is at hand. ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ. ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ୱାର୍ଡ ହଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। The ministry of Jesus started with this one word, and it was repent, the kingdom of God is near. ରିଭାଇଭାଲ ଉଦ୍ଦୀପନା, ସ୍ୱର୍ଗ ଆଣିଦେବ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ। the heaven will bring us within us. ରିଭାଇଭାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଫେରେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। It will help people to turn back to the Lord. ରିଭାଇଭାଲ କେବେ ବି କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରେଇବ ନାହିଁ। Revival will not help you to get attract towards some people. ବାଇବେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ଇତିହାସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରିଭାଇଭାଲରେ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, You see the history of Bible, the number of people He has they used are for the not the Bible. center of attraction, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ, but the center of attraction is heaven and Jesus Christ. but the center of attraction ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ଯୀଶୁ ଥିଲେ. ତ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, What I mean to say, dear people, 2026, in 2026, are you prepared? ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? Are you ready? To share the heart of God, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେୟାର କରିବା to ପାଇଁ, share the voice of God, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବକୁ ସେୟାର to କରିବା share ପାଇଁ, the vision of God. to share the vision of the Lord. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ vision ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦର୍ଶନ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀରେ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ, When the Lord Jesus had the vision to bring heaven down on earth, ଦେଖ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି। see, He did not minister for a long time. ସେଦିନ ପ୍ରମୁଖ ଦାସ ସୁରଜ ପ୍ରେମାଣୀ କଣ କହୁଥିଲେ, and I like that, And that day, man of God Suresh Pramani was saying, and I really liked it. पहला आदम जाने कि बचपना नहीं देखा और दूसरा आदम बुढ़ापा नहीं देखा बोल के। The first Adam did not saw his infant stage, and the last Adam did not saw his old age. ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ In a very little କହିବା ନା time. ରିଭାଇଭାଲ ଆପଣ ଇତିହାସ ପଢନ୍ତୁ, ରିଭାଇଭାଲ ମାନେ କିଛି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ବଡ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇ ଆସିଛି। So revival happens for a short duration, but brings a huge revival. ଆପଣ ଏପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦଳ ହେଇପାରନ୍ତି, Maybe you're a small group. ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, Maybe you're a small you person. are an ordinary people, Maybe ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି. ଧୂଳିରେ ବସିଥିବା ଲୋକ Maybe ହେଇପାରନ୍ତି, you're sitting on dust. କିଛି ନାହିଁ, Maybe you're nothing. no education, କୌଣସି No talent. କୌଣସି talent ନାହିଁ. no nothing, କିଛି ବି ନାହିଁ. କିଛି ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ you can't be used, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ ହେଇପାରିବେ। but you will be used by the Lord. Just wait for the Lord, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ. ପ୍ରୋସେସ ପ୍ରଭୁ ନଉଛନ୍ତି। The Lord is taking you through the ପ୍ରଭୁ ଯଦି process. ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, If the Lord has His grace on us, I'll say the test of God. and I will share ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କୁ ମୁଁ share କରିବି. ବାଇବେଲରେ ପାଖାପାଖି 10ଟା ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, The Bible says about 10 tests, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି and somebody who the Lord gives a ବା ministry, ସେବା ଦିଅନ୍ତି, or else He gives a ministry, ତାକୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ନେଇକି ଯିବେ। He will make him go through certain tests. वन बाय वन प्रभु परीक्षा करिए, पास कर, यदि पास करूची नेक्स्ट, पास करूची नेक्स्ट ग्रुप नेबे आ प्रभु सेवा देबे। And one by one the Lord will test, and if you pass, He will give you the ministry. आउ ये सेवा कोन जानि छथि, And you know what is the service? ए छोटो भितरे ए एमती ही करी सेवा नहे,
The service is not like this in small manner. ପ୍ରଭାବ ପକେଇବା ସେବା, A service which will impact influence, ପକେଇବା ସଭା। something which will impact. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ My dear people of God, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। today Odisha is waiting. ମତେ ଜଣା ନାହିଁ କୋଉ ସାଇଡରୁ ରିଭାଇଭାଲ ଆସିବ, I can't say, I don't know, I cannot say from which direction the revival but will ମୁଁ come. ଏଇଟା କହିପାରିବି, But I can say this. God is in process। परमेश्वर ଗୋଟେ process ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ଲୋକକୁ process ଭିତରେ ନଉଛନ୍ତି। And the Lord is taking people through the when process. God କିଛି process ଭିତରେ ନିଅନ୍ତି, When the Lord takes you through a process, not publicly, that won't happen publicly. ସେ publicly ହୁଏ ନାହିଁ, That won't happen publicly. it is secret, It is ତାହା ଗୁପ୍ତରେ ହୁଏ. ଏଟା secret। It will happen in ଯେତେବେଳେ secret. secret ରେ ପ୍ରଭୁ ନିଅନ୍ତି, ପାସ୍ କରନ୍ତି, ଦେଖ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ଦେଖା ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଦେବେ ବୋଲି। And the Lord does not want to show you to the world. He wants you to be faithful in front of Him, and then He will show you to the world. Let's pray। प्रार्थना करिए। प्रार्थना କରିବା। जो व्यक्ति गोटे कैदी को प्रधानमंत्री भाବରେ रखी पारुछंती, जो व्यक्ति गोटे साधा लेडी को महारानी भाବରେ रखी पारुछंती, जो व्यक्ति गोटे प्रोस्टिट्यूट को जीशुଙ୍କର लाइनेज को आनी पारुछंती, जो व्यक्ति जी जणे लोकंको मारिबा व्यक्ति थिले ताको लोकंको रक्षा करिबा व्यक्ति बनै पारुछंती, से परमेश्वर हातरे आपण एवं मु अछु प्रेम। The person who can change a prisoner into a prince, somebody, an ordinary lady into a queen, the same Lord is here, and we are all in His hand. आसो आमे माने प्रभु को धन्यवाद दो। Come, let us thank the Lord.